Number 5. Pass to Dad. No good. 2 points. To number 5. Jordan. Rabili. Violation. 2 points. Para. Oy. Ayan sila. Foul. Egab. Number 14. Inaatake. Easy layup. Para kay number 14. 2 points. Ang point guard. Pinira. 2 points. Para na. Dire-diretso. 2 points. Para kay Dad. 2 points. 2 points. Robles. 3 points. Para kay Robles. Mateo. Tumira. 2 points. Wala. Nakuha ulit. Wala ulit. Nakuha kay Robles. Tira. 2 points. Para kay Robles. 2 points. Para number 15. Wala. Number 18. Nagdadala ng bola. Naistilan. Pinuha. Number 15. Ang ganda nun. Ang ganda ng pasa nun. Dire-diretso. 2 points. Para kay number 15. Paso number 1. Inaatake. 2 points. Para kay number 1. Matthew ang bola. Dinadala niya na. Easy layup para kay Matthew Mateo. Hindi. Papasa niya na. Itinira pa lang. 2 points. Mateo. Na kay Orogo. Wala na naman. Pinaldagan. Kay Baoy. Pinasa. Ay number 1. Easy points. Tinira Andres. Wala. Nagris. 2 points. Tinatake. Wala. Nagris. 2 points. Para Dad. 2 points. Number 5. 3 points. Pineke. 2 points para kay Jolo. Hira. 2 points para Jolo. Easy layup para kay Inatake. Wala. Nakuha ni Mateo. Pineke. Foul. Counted. Para kay Mateo. Inatake. 2 points para kay Orogo. 2 points para kay number 1. Mateo. Kuha ulit number 10. 2 points para kay number 10. Tinira. For 3 para kay Orogo. Jolo. 5 seconds. Easy basket. Igusman. Naedad. Tinira. 2-7. Robles. Naigris. Naisalan ulit. Number 5. Igusman. Nakuha ni Jordan. Easy basket para kay Jordan Panayad. Naki number 77. Itinira Andres. 4-3. Pinakol. Easy basket. Easy basket para 77. Tinira. 95. Easy basket para kay Nando. Wait lang daw. Huminga sa leeg. Pinasa. 2 points. Pasa 40, tinira.
2 points. Yolo. Nice pass para number 10. Yolo. Ano? Inatake. 2 points para Yorogo. Foul. Counted. Wala. Nakuha na veterans. Dad, bigus ban? Half Hindi sleeve. na? Bang, half sleeve. Bump, bump. Grace. Miss L. Foul. Counted. Papa. Nakapasok na, pinalabas na agad. Number 5. Tinira. 20-20. 3 points. Nakiteo. Fade away. Easy pa. Wala. Naka number 5. Pinasa. Pasok. Easy basket. Number 15. Layup. Wala. Naka Yorogo. Nasi daw sa mo si Jolo. 7-7. Iyak. Tinira. 3 points. Number 10. 3 points. Chris. 15. Easy basket. Number 15. Wala pang dead ball. May reklamo namin yung lazy hoops. Sige. Easy sa Jolo. Tiandres. 3 points para Orogo. Wala po. Puro pasok ah. 15. Easy pa. Mateo. 3 points. Mateo. Mateo. Time out. Wala pa. Time out. Kaya. Alam mo. Jordan. Bang! Balik. 3 points. 3 points. Number 15. Easy basket. Jolo. 2 points. Nakuha yung number 10. Kaitab lang niya ibigay. Kaitab. Sige na. Easy basket para kay Jolo. Fade Uy. Nakuha ni Jolo. Bino ka ako na. Fade away layup. Jordan. Baba mo, Jordan! Antay mo si Jordan! 5 seconds.